وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك أستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جملہ قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، جیو، الحمدللہ اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک قرآن پاک دی تفسیر دی ابتدا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک کوشش کراں گا کہ جامع کلمات ہون، مختصر ہوئے، عام فہم ہوئے، سنن والیاں نو سمجھ بھی آئے، محظوظ بھی ہون، محفوظ بھی ہون۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی خاص توفیق دے نال مینوں اپنے اس مشن دے وچ کامیاب فرمائے، کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ بہت بڑے مفسرین کا ایک کم ہے، مگر میں
اپنے قلیل جے علم دے مطابق اس عظیم الشان کتاب دی خدمت کرن دے جذبے دے نال اس عظیم الشان کم دی ابتدا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول بھی فرمائے اور استقامت دے نال مینو بیان کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو حضرات، ایک قرآن پاک غیر معمولی اللہ کا انعام ہے، معمولی انعام نہیں۔ اے ساڈے تے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے۔ جیسا کہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے وچ عرض کر چکیا ہوا، تو اج انشاءاللہ بحساب ترتیب ترتیب تحریر ساریاں تو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ دا مقام، شان نزول، اہمیت، ضرورت، تعارف، عرض کرنا ہے۔ پھر اس دا لغوی ترجمہ، لغوی معنی، با محاورہ معنی، پھر اس دے وچوں جو مسائل اخذ ہوندے نے وہ بھی بیان کرنے نے۔ پھر اس سورت دے کئی نام نے، انہاں دی وجہ تسمیہ وی بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک اپنی خاص الخاص مدد فرمائے۔ تو لیجیے جناب، یہ سورہ فاتحہ ہے، باحساب ترتیب تحریری
قرآن دی تحریر کرن لگیاں جو ترتیب بنائی گئی اس حساب دے نال اس سورت دا نمبر پہلا ہے، ترتیب نزولی دے حساب دے نال پہلا نمبر سورہ اقرا دا ہے۔ لکھن واسطے قرآن پاک دی جلد بندی ابواب دی ترتیب دے حساب دے نال اس سورت دا نمبر پہلا ہے، اور یہ او سورت ہے بعض روایات دے وچ کہ اے نبی پاک تے 2 دفعہ مکمل نازل ہوئی، باقی ایک ایک واری اللہ نے انہوں یہ عظمت بخشی ہے کہ اے پاک پیغمبر تے 2 دفعہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ دے کئی اور بھی نام نے، مثلا اس دا ایک نام ہے ام القرآن۔ سورت فاتحہ دا ایک نام ہے ام القرآن۔ اصل نو آکھدے نے، جڑ نو آکھدے نے۔ ام القرآن دا مطلب یہ ہے کہ اے اصل قرآن ہے، اے قرآن دی جڑ ہے۔ جس طرح کسے انسان دی ماں اس دی اصل ہوندی، اویں قرآن دی اصل، قرآن دی جڑ کیڑی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ او کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن پاک دے اندر جتنے مسائل وارد ہوئے نے، بیان ہوئے نے، تفصیلاً او سارے دے سارے مسائل سورت فاتحہ دے اندر اشارتاً کنایتاً موجود ہیں۔ تا واسطے اس سورت دا نام سورہ ام القرآن ہے۔ اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، اور وہ ہے اساس القرآن، یعنی قرآن دی بنیاد۔ کیونکہ پورے قرآن دی دعوت، پورے قرآن دے اوامر، نہیں عن المنکر، قرآن دے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، بخشش، مغفرت، فضل، عطا، جود و سخا تفصیلاً بیان فرمائے نے،
اللہ پاک نے اشارتاً سورہ فاتحہ دے وچ بھی ارشاد فرمائے نے، اور اونا تے اگے چل کے سارے قرآن دی عمارت مضبوط ہے۔ اس واسطے اس سورت دا نام اساس القرآن بھی ہے، اور اس دا ایک چوتھا نام ہے، اور وہ ہے سورت الحمد۔ کی نام ہے؟ آج خطبہ بطور لیکچر ہوئے گا، سبق ہوئے گا، کیونکہ مضمون ہی اجدا ہے، تفسیر تقریر نال نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور آئندہ انشاءاللہ سارے جمعے میں ہوں۔ چوتھا نام کیڑا دسے؟ سورت الحمد، کیونکہ سب تو زیادہ اللہ نو جو چیز پسند ہے وہ ہے بندے دا شکر ادا کرنا، اور اللہ نے اس سورت دی ابتدا ہی اپنے شکر اور اپنی تعریف تو کیتی ہے، الحمدللہ۔ اس واسطے کر کے اے دا نام سورہ الحمد ہے۔ پنجواں نام اس دا ہے فاتحۃ الکتاب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر اس بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی جیڑا بندہ نماز دے وچ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ اور صحابہ نے عرض کی تھی فاتحہ کی ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تا آخر۔ اور اس سورت دا نام ایک چھٹا بھی ہے، اور وہ ہے صلاۃ۔ کی ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ یعنی عین نماز، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے صلاۃ نماز اپنے اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر لئی ہے۔ بندے اور اللہ دے درمیان تقسیم کر لی۔ صحابہ نو
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا فرماتے نے جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، بندہ نماز دے وچ پڑھدا ہے کی بولیے الحمد، بولو الحمد للہ رب العالمین۔ تو آقا فرماتے نے اے الحمدللہ رب العالمین آ کے سٹاپ کردا ہے، اتھے رکدا ہے تے اللہ عرشاں تے فرشتیاں وچ بیٹھ کے آندا ہے ویکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی۔ ادھر جملہ بندے نے بولیا، ادھر جملہ اللہ ذوالجلال نے بولیا، تے جڑا وچ پڑھے ہی نہ تے پھر انہوں اللہ جواب کی دیندا ہے؟ ایک بندہ نماز دے وچ فاتحہ پڑھدا ہی نہیں تے پھر ان دا جواب کی ہے؟ انہیں تے رب دے نال گل کیتی ہی نہیں، تے جس لئے پروردگار دے نال گل ہی نہیں کیتی، اس نماز پڑھن دا کوئی فائدہ انہوں وصول ہویا ہے کہ اتھے ہی بس نہیں کہ سورت فاتحہ تے ہی گزارا ہو جائے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، دوسری روایت میں اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جڑا بندہ نماز دے اندر اے دعا اتن تک پڑھدا ہے، میرے پاک مصطفیٰ فرماندے نے 3 فرشتے ایک دوسرے تو پہلے سبقت کرن دی کوشش کرتے نے کہ اندہ اجر میں لکھاں، دعا آندہ ہے میں لکھاں، تے جے ربنا لک الحمد تے کاری سٹاپ جاویے کہ پڑھیے ہی کوئی نہ۔ پھر سجدے دے اندر گیا، اللہ اکبر، گوڑے بھی لال ہے، ہاتھ بھی لال ہے، پیشانی تے نک بھی لا لیا، تے او سجدے دے وچ پڑھدا ہے سبحان ربی اعلی، کی پڑھدا ہے؟ سبحان ربی اعلی، اللہ اللہ، سبحان ربی اعلی، کم از کم 3 بار پڑھدا ہے، زیادہ دی کوئی ہٹک کوئی نہیں، بھاویں او 5 باری پڑھے، بھاویں 7 باری پڑھے، بھاویں 10 باری پڑھے، بھاویں 70 باری پڑھے، بھاویں 1000 باری پڑھے، کم از کم مدت، کم از کم تعداد 3 دفعہ ہے۔ آقا فرماتے نے جن نے 3 وار تو گھٹ پڑھیا او دا سجدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اساں سمجھا کہ ہے 3 وار، بس 3 باری پڑھنا ہے تے موڑ اللہ اکبر، نہیں، تسی کثرت نال پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، سجدے تو سر اٹھایا تے اجے تک انج سدھا بیٹھا ہی کوئی نہیں، تے دوے سجدے دے وچ چلا گیا۔ کی فرما رہے ہیں جی؟ یعنی ایک سجدہ کیتا ہے نماز دا، ایک رکعت وچ کتنے سجدے ہوندے نے؟ 2، اللہ اکبر، ایک سجدہ کیتا نماز دا
मुड़ अल्लाह अकबर आखिया, अल्लाह अकबर आके ते एवं बह गया, बस 2 सेकंड सीधा होया तो फिर अल्लाह अकबर दुवे सजदे दे अंदर। अल्लाह फरमाते ने, ओ मेरे बंदे, तू जो एक सजदा कीता है, मेरे सामने सजदा रेज होया है, ते फिर बह के ते मेरे को कुछ मंगया ही नहीं। इदी मिसाल ते उस तरह है जिस तरह एक साहिल एक दरवाजे ते जाके दस्तक देंदा है, चंगा टिका के खड़ो करदा है बूहे नूं कि घर दे मालिक नूं पता चल जाए, और जिस वक्त दरवाजे ते आउंदा है ते मुंह फेर के खड़ो जांदा है या अगे टुर जांदा है। अबू दाऊद शरीफ दे अंदर रवायत मौजूद है, सही मुस्लिम दे विच भी मौजूद है, मेरे नबी एक सजदा करके टिक के बह जाते हैं, हत्ता के सारियां हड्डियां अपनी अपनी जगह ते आ जांदियां हान, ते फिर बह के की फरमाया करते सी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वादिनी वआफ़िनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। सही मुस्लिम के अंदर क्या आप सरकार 2 सजदियां दे विच बह के पढ़िया करते सी, रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। मुड़ दुआ सजदा कर दे, और दुआ सजदा करके फिर बैठ दे, बैठ के जिसनों जलसा इस्तराहत आते ने फिर दूसरी रकत वास्ते खड़ा होंदे, ते असी दुए सजदे तो सीधे डाको डाक ही होता, जलसा इस्तराहत भी खा गए, 2 सजदे दे अंदर दी दुआ भी खा गए, समय अल्लाह लिमन हमिदा तो बाद पढ़ने वाली दुआ भी हजम कर गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ते इमाम दे पीछे हो गया तो सूरत फातिहा भी खा गए, वो भी ना पढ़ी। हालांकि सही बुखारी दी रिवायत है, लिमन लम यक़राउ, अल्फाज से गौर करना, लिमन लम यक़राउ बिफ़ातिहतिल किताब ला सलाता, नहीं है नमाज हर उस, लिमन लम हर उस शख्स की, लिमन लम जो शख्स नहीं यक़राउ पढ़ना सूरह फातिहा बिफ़ातिहतिल किताब। इहदे विच ना मुक्तदी दा जिक्र है ना इमाम दा जिक्र है। आम हुक्म है कि हर नमाज पढ़ने वाला जो नमाज पढ़ रहा है, चाहे मुक्तदी है चाहे इमाम है, आम हुक्म है कि जेड़ा भी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज के अंदर फातिहा नहीं पढ़ता, ओदी ओ रकत कबूल होंदी नहीं। सैयदना हजरत अबू हुरैरा कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सुनिया, आप फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाज दे अंदर, जेड़ा बंदा, जो शख्स चाहे मुक्तदी है चाहे आम है, जो शख्स, मिसाल के तौर पे मैं ना भी मस्जिद की जी टूटी है, इहदे ते जेड़ा भी नमाज वजू करेगा, जेड़ा भी वजू करेगा उन्हों करंट लग जाएगा। इहदे विच कोई किसी दी कोई तखसीस इस्तशना नहीं। रोजेदार जो भी खाएगा उसका रोजा टूट जाएगा। इहदे विच सेब, अनार, अंगूर, अग दी पक्की, पानी, कोई चीज का इस्तशना
نہیں۔ اگر کوئی روزےدار امرود کھاوے اور کہے کہ مینوں حدیث دے وچوں بھی کھاؤ، سنت دے وچوں بھی کھاؤ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دی حالت دے اندر امرود کھادا ہے، تو انہاں آکھیا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ عام حکم آ گیا کہ جو بھی چیز کھائی جائے، جو بھی کھائے گا، کوئی گنہگار کھائے تب بھی، کوئی ولی کھائے تب بھی، کوئی امام کھائے تب بھی، کوئی مقتدی کھائے تب بھی اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی حکم عام ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا تے جس بھی نماز وچ نہیں پڑھے گا او دی نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے میں اپنے بندے تے اپنے درمیان نماز نو وانڈ لیا ہے، بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، تے اللہ کی فرماتے نے اس بندے نے میری حمد بیان کی تھی، بندہ اگوں آندا ہے الرحمن الرحیم، تے اللہ فرماتے نے او میرے فرشتے سن لو، میرے اس بندے نے میری تمجید بیان کی تھی، میری بزرگی بیان کی تھی، بندہ آندا ہے مالک یوم الدین، تے اللہ اوندا جواب دیندا ہے فرشتے سن لو، اس بندے نے میری مالکیت دا اقرار کر لیا ہے، میری شہنشاہی دا اقرار کر لیا ہے، انہیں مینوں پاورفل من لیا ہے۔ اگے بندہ آندا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تے اللہ فرماتے نے او میرے سامنے ہاتھ بن کے ایاکا نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دی آواز بلند کرن والے اے صدا لگان والے جا جا جا، میں فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہنا تو منگے جا میں عطا کیتے جاواں گا۔ جی اللہ فرماتے نے انہیں وہ پا لیا جو یہ میرے کلو منگدا ہے۔ اگے کی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے نے اس بندے نے جو بھی سوال کیتا میں اللہ ذوالجلال نے نو عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے اس سورت دا نام سورہ صلاۃ بھی ہے۔ کی نام ہے؟ سورت صلاۃ بھی ہے، اور اس سورت کا نام ایک ستمہ بھی ہے، اور وہ ہے سورہ شفا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ اس سورت نو پڑھ کے جس مریض تے بھی دم کر دیتا جائے اللہ پاک اس نو شفا عطا فرماتے نے۔ تا واسطے اس سورت دا نام سورہ شفا بھی ہے۔ ایک صحابی روایت کردا ہے، آندا ہے کہ میں آیا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، نبی پاک دی خدمت اطہر دے وچ حاضر رہا، پھر میں اپنے قبیلے دی طرف جا رہا سی کہ راستے دے اندر ایک نوجوان نو زنجیراں دے وچ جکڑیا ہویا ہے، لوگ اندے تو دور دور نے اور رولا پائی پھر دے نے کہ اے خبتی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اے مار دے، اے کٹ دے، اندے کل بچ جاؤ، اوے اندے کل بچ جاؤ، اے رولا پاندے، پاگل ہو گیا ہے۔ اسی لنگے تے سانو ایک جنا کہن لگا کہ کوئی تو اڈے وچوں ہے جڑا کوئی دم جھڑ کر لیندا ہوئے؟ آندا میں سجی سجی حدیث سنی سی کہ اللہ نے سورت فاتحہ دے وچ شفا رکھی ہے، میں کہا میں پڑھنا،
میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اندر اتے تھو تھو کر دیتا، تھوک دیتا، تھوک دیاں چھٹا لعاب دیاں چھٹا پا دیتیاں، اور میرے دم کرن دے نال اللہ مالک نے اس طریقے دے نال اس نو شفا عطا فرمائی کہ اس جٹ دے اندر چنگا بھلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اس سورت دا نام سورہ شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت دا نام سورہ شفا ہے۔ عزیزان من توجہ فرمانا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب کر کے تے بھیجیا، اسی ایک آبادی دے کولو لنگے، کی ہو گیا نو بجلی چلا لو پھر۔ ادو اپنا سولر والا سسٹم بند کیتا ہی نہیں؟ کی عرض کردا پیا اہم جڑا نا ڈسٹرب ہو جاندہ نا بندہ ذہن ہاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، قافلے دے امیر سن تے جا رہے سن، کھان پین دا سامان ختم ہو گیا، بھوک نے ستا لیا، آبادی نظر آئی، تشریف لے گئے، 12-14 بندے سن، جنہوں کمن سانو بھوک لگی ہے رکھ بھی لو تے کھانا بھی کھو نے، ساڑھے کل کوئی شے نہیں، مختصر کریے ساڑھے کل کوئی شے نہیں۔ نمبردار دے ڈیرے تے گئے، نمبردار بھی اتنے بندیاں دا سر ویکھ کے نہ تے آندا ساڑھے کل کوئی شے نہیں، اسی نہیں کھوا سکتے۔ چلے گئے، آبادی تو باہر نکلے، ایک ازدے نے ایک سپ نے نمبردار نو ڈنگ ماریا، تڑپن لگ پیا، آندا ہے اپنے تی آبادی وچ کوئی دم جھاڑ والا ہے نہیں تے آؤ جڑے صوفی آئے سننا، سبحان اللہ، صحابہ اکرام دی جماعت، انہاں دے چہرے بڑے نورانی سن، ہو سکتا ہے انہاں دے وچ کوئی دم کرن والا ہوئے، دوڑ لگا کے جاؤ اس نو بلا کے انہاں چ پتہ کرو۔ پتہ کیتا تے سیدنا ابو سعید خدری فرماتے نے ہاں میں دم کر لینا، واپس آ، پھر آئے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے نے ہاں جی دم کرو جی، تڑپتے پہنے سردار ساٹھے، کیا ایویں دم کر دے گی، ایویں دم کر دے گی؟ آج اگر کوئی دم کرن والا دم دی فیس آ کے دین ویچدا ہے، اے قرآن پہ ویچدا ہے، اے تو مہنگا ہی بڑا ہے، ہوئے 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 مولوی لا پھڑکے دے اندر انہیں تے جناب بڑی تیز چھری رکھی ہوئی ہے، اوے اونج بھی امام دا خیال نہ کرو تے دم درود بھی فری کرا لیا کرو، مڑ مولوی پلاسٹک دا ہی ہونا چاہیے، نہ کھاوے نہ پیوے نہ منگے نہ کچھ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین کمائی، پاکیزہ ترین کمائی قرآن دی خدمت اور اس نے بدلے اجرت ہے اور پاک ہے۔ میرے بھائیوں، اس لئے دم کراون گئے نا، اپنے آپ ہی کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کر چھڑی، کیونکہ اس تو اور کوئی کام کرنا نہیں، اس سے کم تے بیٹھے نے، لیکن ہر ایرے غیرے کو دم بھی نہیں کرانا،
میرے نبی فرماتے نے مشرک کو دم نہ کراؤ، بدعتی کو دم نہ کراؤ، نہ بدعتی کو دم کرانا ہے نہ مشرک کو دم کرانا ہے، جندا پتہ ہی نہ ہوئے کہ کی کردا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا اپنے دم دے وچ اللہ تو علاوہ کسی غیر دی مدد منگے مشرک ہے، بالکل اون دے نیڑے نہیں جانا۔ جڑا اللہ دا قرآن پڑھ کے، پیغمبر دا فرمان پڑھ کے، اللہ کو مدد مانگ کے، اللہ دا کلام پڑھ کے دم کردا ہے، وہ صحیح ہے اور اس دا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ابو سعید خدری آئے، فرمایا میں کر لینا، کر میں مردہ پیا، کیا اچھا کرنے ہاں، پر پہلے میرے آئینہ درویشہ نو کھانا کھلاؤ، پھر دم کرائیں گے۔ مردہ نہ کی کردہ، آرڈر ہو گیا جی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اللہ، تسی دم کرو کہ نہیں، نال 3 بکریاں بھی دے، ان دے کل بکریاں بہت زیادہ سن، 3 بکریاں بھی لے لیں۔ دم کیتا، اللہ پاک نے شفا دی تھی، واپس مدینے دی طرف پاک پیغمبر دی خدمت وچ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما کم ہو گیا، بھکھے سن اس طرح سی، کھانا نہ ملیا اس طرح سب لڑیا سی، واپس آ گئے اسی آیا کیتا، کیا یہ غلط تے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ارشاد فرماتے نے، ابو سعید تینوں کمیں پتا ہے کہ دم نے؟ انہوں نے کیا جناب انہاں دی زبان وچ سنیا سی، آؤ فرماتے نے پھر انہاں 3 بکریاں دے وچ میرا بھی تے حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا اے سورہ فاتحہ دا نام سورہ شفا بھی ہے، کی نا ہے؟ سورہ شفا بھی ہے، اور اس سورت دا نام اللہ ذوالجلال دی اس سورت دا نام 7 مسانی بھی ہے، 7 مسانی بھی ہے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انشاءاللہ اس کا شان نزول اور اس کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔